Gerbekan kita krungu. Gerbekan anu ya aku baca. Koyo krungu sriwing ngono. Saudarmu lembut banget. Ku nyedat apa nyoder? Nyebuli. Kamu dia saudara tiap ya, Pak? Ini nyabut apa? Lepas. Wajai dari pembesar. Ini nama printer apa laptop ya, paling ada yang ini ya. Iya paling apa kan? Lho, cilik ini apa ini? tetap itu. Tunggu kuwi. Oh. Ini modelnya ini di wapi panas itu ya. Kok masangnya jauh ngono nek? Iya. Lah timahnya? Timah biasa. Ini kapasitor ya, Pak? Tinggi. Masalah. Ini lembut-lembut yang mana ya? Kamu lembut yang mana? Diagram ini. Wih, kapasitor harus menunggu. Iki? Iya. Astaga. Nyumplik kuwi. Lah masa nyadari manual ngono Pak Gus? Enten iki di blower mrene ngono. Oh, gitu. Iki kan plastik. Heeh. Iki ngono. Oh. Ora sistem solder blower apa sing ning tempat timah dia langsung menerima ngono ae. Pripun? Maksudnya kok dia ora salah tempat solder maksudnya gitu loh Pak Gus. Napa? Ora salah tempat solder. Salah tempat solder. Heeh. Maksudnya harusnya blok titik sing harus disolder itu loh. Gelem nopo gelem ora maksudnya apa di setting gitu. Oh, ten nggih kudu dipanasi ngacak enten mawon to niki. Oh, ngoten. Go. Iya. Ene. Bisa mainin buah niki. Iki mati total Pak Gus. Atau piye ceritane? Iki mati. Itu lah jarumnya gerak malah putus malah nyambung ke kapasitor. Gerak. Konslet. Harusnya nggak gerak. Iya.
kodene nggih gerak tapi mboten besar. Separuh maksimal. Lek full malah rusak. bisa. Mungkin golek sing Nenggarian Pak. Pripun? Masang ini ku parah ya. Hmm. Rusak siji diturut menak. Paling ya kuwi. Itu si bagi kodene ini yo ora ning sandi. Lah terus ngerti ukurane? Endi tuh ukurane kapasitornya? Enggak pakai. Ngoten niku fisik. Oh gitu. Kayak fisiknya gedine padha ne. Oh ngono wis. Yakne Oh, bukan seperti kapasitor ngene elek terus sing ukuran sak ngene. itu ora enak ukurane. Iki ceritane delok blog kuwi ngono. Gagane. Aser niku rada kuweng. Lek HP Tapi ribet. ribet. Siba ya ribet. Paling ribet HP ini. Paling ribet. Oh, rangkaian jam. Soalnya dean HP itu sing di Ya, dilayani sih. Ini ya, Pak. Di sini aja. oke, kelihatan bunyi. Betul lho, Pak. Loh, Betul sini. lek jenuh. Yang ngopi. Gitu. Jenuh lah. Lali lek balik ini. Sing ora ati barang apa ya. Kok ini bareng.
Tapi sama pabrik apa kaya gawe mesin to Pak ngene Pak. Iya Pak. Iya, Pabrik robot. robot ya. Cik cik cik. Maksudnya cik, si masang robot. ngoten niku lho. Nggih, robot. Robot mikro. Sampai lembut-lembut yang lho. Nah, mesin kan anu. Nul kalih nyolder. Nul ces. Nggih. Ces. Oh, Harus sekaligus masak sekaligus nyudir. nggih. Loh, kok mengeru? Kok mengeru? Wah. Ora sadar. Telepoti banget. Leh, kon temu, Pak. Wis ndi, Mon? Datang ketemu piye Pak Gus? Ini sote hilang. Mau kan sot. Lah shotnya langsung hubung seret kan? Ribet. Nggih. Jarumnya langsung penuh sama sini. Sot kan ngeten. Nggih. Lah terus niku wau, kok jenengan pirsa lek ndak konslet Oh kan sot. langsung terhubung. Mentok. Tak cepotin ini mau. Ora sadar. Apa sing kari dewi itu sing analisa orang kan. Nanti Mas, bekas-bekas lho Pak. Bekas Nah, ini bekas rusak. bekas rusak sing kena. Ini kok kurang gue. Yo kene tak gini. Ini kok anyar tong. Lah iya tak gini. Mangga bojoku nggih pat rusak jedak-jedok niku. Aku wis paham niku. Tak ganti Wah, yo. itu dereng enten mose. Belum. Biasanya dulu. Ini lah dewe Mas iki jelepet niku. Nggih lah. HP ini kok. Heeh. Wis kayak nggo jelepet iki nggo langsung. Lupa. Kalau lagi gini payah berapa sih? Oh, ada. Ya, mulai bisa. Dan arah ini kan opai download. 20 Apa opai download? plus gendut. Ya? Sampun plus gendut. Oh iya. Bentar. Berarti udah sampai lagi. Kan delok iki. Aku nang mahirane Baturi. Anakku sekolah. Saiki cetok sekolah, Pak. Bahasa sedang Iya, Mbak. nggih. 5 tahun. Ini wontel dhewe ning Panjang, Pak. Ning madrasah sore. Anu, YPIP. Anu, madrasah sore Kilen Balai Desa. Oh, anu MI. Nggih, tapi sore lek anjing di TK. Wonten medan drone ndi, Pak? Berapa? Medalan itu, jalan raya tuh. Medal pinggir kali niku. Lengen-lengen kan jalan raya. Nggih, Aman toh. insyaallah. Aman. Tapi anu jalur jeruk yo rata. Tidak sepertinya iki. Tambah. Maksudnya lek goleki kode sing ngati niki. Golek tene kok. kita. Nggih, Niku kan Di zoom. bisa kelihatan. Oke. Ini kencang Pak wingi, Pak. Ampun. Nah. Oh gitu. Ngoten.
biasa rusak ireng. Nggih. Ya sudah biasa merusak iwatan kan ya. Posisi saya ini sing konslet ya. Engko jelasan. Asa windu guys. Asa windu guys. Pasan pas kuwasa. Nggih. Ora leren. Ora sadar. Orang leru-leru. Wah. Kadang tambah ngerusak ireng. Oh, ngoten posisi payah nggih. Ngeri kesel. Karo di sini. Iki sudah 9 tahun sudah merono. Sak niki kuwat tadi. Pripun? Sak niki nggih ta. Terus saya kata beli kok.